जोहर सानाम को सानताली कोइन यूट्यूब चैनल रे जो हर गे अड़ी सारहाव जहां को नवा व्यूअर्स कना पे निये चैनल लाइक तबन पे और भागी पे बुझाव खान सब्सक्राइब का पे चेदा से निये दो सानताली लैंग्वेज ते पहले कोइन वीडियो कना जहां कोइन को न्यूमिस्मेटिक ग्राम रे आयमा कौड़ी ते अखरियोग कना मिट्टे कोइन के अदो ना वीडियो नेल लाहारे मिता बना वीडियो स्किप करते पे नेल लेखान दो सठिक तथ्य बापे नामा कारण निया कोइन दो शुधु उदुग रे जा नेलोग कना तो ओना भितरी रे चेक को मेनाआ ओना को नेल होय ताबोना कारण किछु व्यूअर्स को कमेंट का जे आला टेन नोकान कोइन मेना तो उनको ठे नेहर जे कोइन शुधु नेल ते दबांग कोइन ओना स्टडी जहां ते ले तबोना ना स्टडी माने कोइन रे चेक को चिन्ह मेनाआ चेक लेखान कंडीशन कोइन अखरियोआ उनकान जिनिस को जोखन लय तबोना ओना को आंजम तबन पे मिट्टे जिनिस जदि बापे आंजमा ताहले आपे कोइन दो बांग सेलोआ कारण ऑर्डिनरी नॉर्मल कोइन दो कलेक्टर्स बाको हतावा शुधु इन दो बांग गोटा न्यूमिस्मेटिक ग्रुप रे जहां को मेना को उनको दो जेमन तबन कोइन दो बाको हतावा उनको ठेन ओना कोइन यूनिक होय दरकारा आमा जहाटा कोइन मेना ओना यूनिक कोइन दरकारा अदो इना यूनिक कोइन दो शुधु नेल ते दो बांग ओना कोइन रेना मूल वैशिष्ट्य जहां को लय हुय कना ओना को तहन दरकारा तबे ने कोइन्स कलेक्टर आम ठेन आमा कोइन को हतावा कारण बाजार तो आयमा कोइन को नामक कान गया ढेर के ताले तो ना हो अखरिñ को कथा दो ओना दो बांग कना कथा दो नोआ कना जहां को रेयरा ओनागी कलेक्टर्स को हतावा एमनी नॉर्मल कोइन दो बाको हतावा अदो ओना नॉर्मल कोइन मध्य की जहां जिनिस तहना वैशिष्ट्य तहना जहां चिन्ह तहना ओना कोइन के को हतावा जोतो कोइन दो बाको हतावा ताल दिला तीन बन नेल लगी निया कोइन ची लगी नेतार दाम बड़ा कना नेल दाबुन जे निया तो 1 टाका कोइन कना तो 1 टाका कोइन रहो ओकाटा कोइन कना ओका साल रिया कोइन कना ओका मिंट कना और ची को मिना ते निया दो दाम कना ओना डिटेल्स बुन बड़ायमा वीडियो ताला तेगे और ओना दो बड़ायो एकमात्र बिना स्किप ते नेल लेखान और आंजम लेखान तारपर ओना दो अखरिñoa बांका नोकान कोइन दो आयमा गे छापाव कना प्राय 2 कोटी 3 कोटी छापाव कना और 2-3 कोटी जहां कोइन छापा ओना दो अडी आयमा दो बांग दामा तबे निये कोइन 2-2.5 कोटी छापाव कान रहो निया ना दाम नेतार आरो ढेर से गे चला कना दिला थाला रहो जस्ती बंगाल मारा कते निया ना डिटेल्स से कोइन रिया जहां वैशिष्ट्य कना ओना बोन नेल लेगी चिकाते निया कोइन नोका दामा कना नोडे बोन नेलेदा 1 टाका कोइन कना नोते लेंगा से नेल तबन पे चितान रे भारत और रुपया ऑलना और नोते इंडिया नोडे रुपीस इंग्रेजी तोल मेना और तालामाला रे मनाया अशोक स्तंभ जहां तो इंडिया रिया चिन्ह कना और ओना अशोक स्तंभ लतार रे नेल दाबन हिंदी तोल मेना सत्यमेव जयते निया दो मिटन कोपरनिकल रिया 1 टाका कोइन कना जहां ना ओजन दो कना 6 ग्राम और ओनका बिढ़ाइते डिजाइन मेना 1 टाका रिया तबे जबन नेला ओका साल रिया कोइन कना निया तले निया तबन नेल कता सामंग से बन नेला इबार दो ची को कहे तहे दरकार नि कोइन मध्य तबे ने दाम तबना निया कोइन बन नेल दा 1991 रिया कना साल 1991 साल ओना लतार रे मिटे डायमंड बना चिन्ह तार माने निया दो मुंबई मिट रिया कोइन कना मुंबई भी कोइन और नोडे ऑल ना इंग्रेजी ते कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हिंदी तो ओना गे ऑल मेना और ओना ताला रे मेना
ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱨᱞᱟᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱵᱮᱲᱦᱟᱭ ᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱰᱤᱡᱟᱭᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ 1 টাকা চিহ্ন রে 1991 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্স কয়েন ᱜᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱨᱮᱴ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱨᱮᱴ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱤউএᱱᱥᱤ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱠᱟ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚয়েন ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚয়েন ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱠᱚয়েন ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱪᱚᱠᱪᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱪᱷᱟᱴᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱫ ᱮ ᱪᱷᱟᱴᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱚয়েন ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚয়েন ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 1200 টাকা ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱚয়েন ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ 1 টাকা ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱚয়েন ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱢ 1200 টাকা ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱞᱮᱠᱴᱟᱨᱥ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱠᱚ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱠᱟᱞᱮᱠᱥᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱚয়েন ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ শুধু নিয়ে 1 টাকা কয়েন নৌকা ñelতে আর কন্ডিশন নৌকা একদম চকচক তাহেনা আর বাংখান দো পিটে কয়েন দো নিয়ে কয়েন ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱥᱟᱣ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱡᱚᱝ ᱫᱷᱚᱨᱟᱣ ᱚᱱᱟ কয়েন ᱫᱚ 200 টাকা ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱫᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ কয়েন ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ কোনো মূল্য ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ যদি বা মেনাᱜ খায় মিটে কয়েন ᱨᱮ 2 টাকা ᱠᱷᱚᱱ 4 টাকাম ᱧᱟᱢᱟ তাহলে 2 টাকা 4 টাকা ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱞᱮᱠᱴᱟᱨᱥ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ কয়েন ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱤউএনᱥᱤ ᱥᱮ ᱪᱚᱠᱪᱚᱠ কয়েন ᱜᱮᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ গ্রাউন্ড ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱞᱮᱠᱴᱟᱨᱥ তাহলে ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ কালার ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱫᱚম গোল্ডেন কালার ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱠᱮᱢᱮᱨᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ কালার আলাদা ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱸᱰ ᱜᱮ কিন্তু एक्चुअली নিয়ে ᱨᱮᱱᱟᱜ কালার ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ গোল্ডেন সোনালি কালার তাহলে নৌকান কালার কয়েন যদি নিয়ে 1 টাকা রᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ তাহলে মিটে কয়েন রে 1200 টাকা ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ 1200 টাকা কয়েন ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱠᱟᱱ চকচকে নিয়ে ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱚᱸ ᱟᱨᱚ চকচক কন্ডিশন ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ বিইউএনসি কন্ডিশন ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ 1200 টাকা ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ আর যদি কন্ডিশন একদম লো ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ তাহলে মিটে কয়েন ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ কয়েন ᱫᱚ লো কন্ডিশন কয়েন ᱫᱚ কালেক্টার্স বাকু কিরিᱧᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱟᱞᱮᱠᱥᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱤউএনᱥᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚয়েন ᱜᱮ ᱥᱮᱞᱚᱜᱼᱟ তাহলে ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱠᱟ কয়েন ᱠᱚᱯᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱚᱯᱮ ᱠᱩᱞᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ কয়েনᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ মিন্ট আর ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ কন্ডিশন যেন ভাগে ᱛᱟᱦᱮᱱ তবে ᱮᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ আর ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱚᱜᱼᱟ কারণ নিয়ে নিউমিসমেটিক গ্রাউন্ড ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ গভীর মিটে জিনিস কানা মিটে পছন্দসই ব্যাপার কানা চয়েস দরকার কানা কারণ নাওয়া কয়েন রে যা দাম ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ মারি এই জং ধরা ঘষা পেটা কয়েন দো দাম দো বাং ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ওনাতে আপে কোঠেন নেহর যাহা কয়েনা কন্ডিশন আᱹᱰᱤ মজ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱚᱱᱟ কয়েন ᱜᱮ সেল ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ চেষ্টায়া ᱥᱮ ᱠᱩᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ চেষ্টায়া ᱤᱧᱟᱹᱜ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ইউটিউব মধ্যে ᱜᱮ মেনাᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱟ হোয়াটসঅ্যাপ ᱨᱮ একমাত্র ইউএনসি কন্ডিশন ছবি ᱜᱮᱵᱚᱱ পাঠাওমা ᱢᱟᱹᱭᱞᱟᱹ ᱡᱚᱝ ᱫᱷᱚᱨᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ কয়েন ᱫᱚ বাংকো হাতাওয়া আর যদি কত খুব যাহাটা বেশি দামা যাহাটা 30-40 হাজার টাকা কয়েন দামা তাহলে ওনা দো ঘষা পেটা হᱚᱸ 1-2 হাজার টাকাম ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ কিন্তু তিহিᱧ যাহাটা কয়েন ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱫᱟ নিয়ে কন্ডিশন ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ যত অল ᱠᱚᱦᱚᱸ পুষ্ᱴᱟᱹᱣ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ আর কয়েন হᱚᱸ নিয়ে ᱫᱚ এক্সট্রা ফাইন কন্ডিশন কয়েন কানা এক্সট্রা ফাইন কন্ডিশন নিয়ে ᱫᱚ 50 ᱠᱷᱚᱱ 100 টাকা ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ কয়েন রে ᱟᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱴᱷᱮᱡ ᱵᱮᱥᱤ ᱥᱚᱝখ্যᱟ কয়েন ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱟᱱᱮ শুধু ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ কয়েন ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱛᱚ কয়েন ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱞᱮক্ᱴᱟᱨᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ उनको तो ढेर पैसा ते 100 टी কয়েন 50 টি কয়েন 100 কাতে को हतावा ओनाते
ᱱᱚᱝᱠᱟन ᱠᱚᱭᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱴᱷᱮᱡ 100ᱴᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ 50ᱴᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱚᱭᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ UNC ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱪᱚᱠᱪᱚᱠ ঝকঝক ᱠᱚᱭᱮᱱ ᱢᱮᱱ ᱮᱲᱮᱡᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱭᱮᱱ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ তাহলে ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱚᱭᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱛᱮ 100ᱴᱤ 50ᱴᱤ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱢᱟ কারণ যাহাই আম কয়েনে হাতাওয়া উনি হয়তো ভাগে মন্দ ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ সুযোগ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱤᱪᱪᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱠᱚᱭᱮᱱᱤᱧ ᱠᱟᱞᱮᱠশনᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱥᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ তাহলে ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱴᱷᱮᱡ ᱥᱮᱞᱟ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸᱛᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱮᱢᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱚᱵ সময় ᱠᱚ কালেকশনᱟ UNC একদম চকচকে কয়েন কারণ উनको হᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ 100 টাকাতে হাতাওয়া উনি কয়েক মাস দᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ 150 টাকা 200 টাকাতে ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ তবে তো উনি প্রফিটᱟ আর আবো ᱫᱚ বাজারে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱚᱭᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱯᱳᱥᱴ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱞᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱢᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱭ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ কারণ উনি হয়তো সেল ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱚᱭᱮᱱᱤᱧ ᱮᱢᱟᱢᱟ ᱜᱷᱚᱥᱟ ᱯᱮᱴᱟ তাহলে ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱭᱮᱱ ᱫᱚᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱢ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱥᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ প্রফিট ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ তাহলে ᱟᱢ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱥᱮᱞᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟ কারণ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣᱤᱡ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱᱮ ᱪᱟᱹᱭᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱚᱭᱮᱱᱮ ᱪᱟᱹᱭᱟ তবে তো উনি প্রফিট দাঁড়ায়া তাহলে ওনাগে কথা দো যাহা গেবুন কালেকশনের কান ওনা দো একদম জানো UNC বা একদম চকচকে তেন তবে মারি কয়েন এতে আলোবুন গাছাও সপাই বা সাপা কয়েন কো দো বাকো হাতাবা তাহলে তেহিᱧᱟ যাহা কয়েন বুñ ᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 1 টাকা ᱨᱮᱭᱟᱜ 1991 মুম্বাই মিন্ট কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কয়েন্স নিয়ে কয়েন গি নকান কন্ডিশন রে 150 টাকা দাম সে 150 ᱠᱷᱚᱱ 200 টাকা দাম আর দাম তো নিয়ে তো মিটে জায়গা তো স্থির বাং থাকেনা তো যেমন আপন যেমন নুকু কালেক্টরস को দাম মা আম খুশি ওনা দাম লই দাঁড়িয়ে কো যদি নকা কন্ডিশন ফাইন তেন তামা UNC তেন তামা আর বাংকাই গাসাও জং ধরা অঙ্কান মিটেন কয়েন দো অকয় হবে কো হাতাও লাগিতোয়া শুধুমাত্র রেয়ার ছাড়া আদো নিয়ে তো আরি রেয়ার নিয়ে তো একদম স্কেয়ার তে চালা কানা স্কেয়ার কন্ডিশন মানে রেয়ার রেয়া আরো নিচে ধাপ ওনা কন্ডিশন মেনা কারণ নিয়ে প্রায় 2.5 কোটি কয়েন ছাপাও কানা সংখ্যা হো বেশি গিয়া ওনাতে নেতার যদি নকা UNC চকচক তাহেনা তাহলে ওনা দো 150 টাকা মিটে রেগি দাম তো মিটে কয়েন 150 টাকা লাগি তো বাকো হাতাও কয় হো ওনাতে 50টি 100টি কয়েন মি সঙ্গে কাতে কালেকশন কাতে তবে বুন সেলমা আর শুধু ইন ঠে তালপে সেলা ফেসবুক রে আয়মা কয়েন গ্রুপস মেনা onde search pe Facebook re old coin selling groups onde groups re join ape admin saw katha lay kate আর onde accept kate coin onde sell pe তবে ওনা লাহারিং তে মেতাবো না কয়েন সম্পর্কে নলেজ লাহার হাতা তাবন পে কারণ নলেজ বাং খাই দো বাং সেল দাড়েয়া কারণ আম বাজারে জাহান কান কয়েন গিম পোস্ট লেখাই দো না অকয় হবো হাতা তামা পোস্ট কাতে হবো হাতাওয়া তার মানে আমা পরিশ্রম দো বিতা গে চালাও না ওনাতে নলেজ বা জ্ঞান লাহার বাড়াই দরকার পুরোপুরি নলেজ বাম হাতা লেখান সেল দো বাম দাঁড়িয়েগᱼᱟ বাকো হাতাও তামা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚᱭᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚᱭᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱵᱟᱝ তাহলে আম 10 মিনিট হᱚᱸ টাইম বাং লাগাও না সেল রেয়া 10 মিনিট মধ্যে বায়ার্স বা কালেক্টরস আম ওঁᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟ আর এমনি নরমাল কয়েন পোস্ট লেখান ওনা ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ কালেক্টরস ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ কারণ ওনার ᱫᱚ প্রফিট বানুᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜᱤᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱨᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ কালেক্টরস को হাতাওয়া 1 মিনিট মধ্যে সেলᱚᱜᱼᱟ যদি আমা কন্ডিশন ভাগে থাকেন তামা কয়েন রেয়া কয়েন যদি রেয়ারা তবে এনে সেলᱚᱜᱼᱟ যেমন তেমন কয়েন দো বাং সেল তাবুনা ওনা থেকে তো সান্তালি কয়েন নলেজ এমাবুন কানা ওনা নলেজ আপে বিনা স্কিপ পাতে ñel দরকার কান তাবুনা পুরো নলেজ দরকার তবে তো 100% এম আঞ্জম লেখাই 100% নলেজ আমতা লেখাই 100% কয়েন সেলᱚᱜ তামা আর বাং খান দো বাং সেলᱚᱜᱼᱟ কারণ 15 বছর রিয়া অভিজ্ঞতা ইন লেইদা
15 বছর ধরে মিনাইᱧ তে তারপর নᱚᱠᱟ ᱤᱧ সেল দাঁড়িয়ে কানা কালেকশন দাঁড়িয়ে কানা তো ওনাতে যেমন তেমন কয়েন দো হাতাও দो बांग गानोगा अड़ी लॉस गया दाई जोहर तोले नेहर इवन से कॉइन को कलेक्शन मा जोन धरा कॉइन को तो बाबुन कलेक्शन मा तीन दो नोका के वीडियो रे যদি थोड़ा पे नॉलेज पे नाम का खान ताले नोंडे खन दो लाइक मिटे एम जरूर करना और सब्सक्राइब हो टिपो दो जरूर करना जो हर के और मिदम जोहार बड़ाई कते तीन वीडियो दो नोंडे गिन मुचाद तबना जोहार।